салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақтар Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳое ки дар Тоҷикистон аст. Мошинҳо хеле бисёр мебошад, аз 06 сар кардагӣ то BMW X5 мебошад. дӯстони азиз, касоне ки бори аввалан дар видеонавори мо, колокольчика хати лайк биҷиқам, мо сар мекунем видеонавори имрӯзаро. якум мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Saliera ки соли бароишаш 2018 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Объём-мотораш 1.6 литр мебошад. сӯзишвори бензина, коробка передачаш автоматика, нархаш 130 000 сомония ки рангаш мокри асфалт мебошад. кузаш седан. мошин ҳама ҷош 100%, ягон проблема надорад. дӯстони азиз, дар дасти як одам гаштагия моҳат танировкаш мебошад. агар харидори конкрет набошад, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дуюм Mercedes-Benz E-Class соли бароишаш 1997 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар райони Колхозобод. объём-мотораш 2 сечка мебошад ки сӯзишвори бензин газай. коробка передачаш ба фикрам механика, нархаш 34 000 сомония. боз арзон мешава, алишиам мешава ба ягон мошин. рангаш сиёҳ мебошад. кузаш универсалай мошина. 4 электропакет дорад, 4 балони нави дигар дорад. боз абагреф сидени мебошад, лукам дорад. мотораш вагони задагай. дӯстони азиз, агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо имо WhatsApp кор мекунад. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Kia Rio соли бароишаш 2019 ки дар ҳолати нав қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём-мотораш 1.6 литр мебошад ки сӯзишвори бензина, коробка передачаш автоматика, нархаш 145 000 сомония ки пробегаш 4700 километр аст. кузаш седан мебошад. рангаш серебристия. мошин ҳама ҷош 100%, ягон ҷои задагӣ пӯсидагӣ надора, ҳамаи наварода дорад. дӯстони азиз, агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, чорум Nexi Daewoo соли бароишаш 1995 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри нав. объём-мотораш 1.5 литр мебошад ки сӯзишвори бензин газай. коробка передачаш механика, нархаш 16 000 сомония. рангаш сафед мебошад. кузаш седан аст. мошин состояниш отличное. дӯстони азиз, краскаш хати балонош нав мебошад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум ВАЗ 2107 соли бароишаш 2005 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём-мотораш 1.6 литр мебошад ки сӯзишвори бензина, коробка передачаш механика ки нархаш 30 000 сомония. пробегаш 99 400 километр мебошад. мошин рангаш сафед аст. кузаш седан мебошад. тоза акай салонаш. мошин ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, агар харидори конкрет набошед, номерои телефонаш хати номерои мошин падаркай. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва мо мегузарем ба дигар мошини фурӯшӣ. шашум Toyota Camry соли бароишаш 2009 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём-мотораш 2.4 литр мебошад ки сӯзишвори бензина, коробка передачаш автоматика, нархаш 95 000 сомония. пробегаш 12 000 километр ки рангаш сафед мебошад. кузаш седан. салонаш розовый кожни.
ماشین همه جاش 100% یگان کمبودی نداره چه خیلی که میبینید تازه یک دست گشتگی تانیروفکش قطعی داکیومنتاش 7 ماه سوراخ دارد. اگر خریداری کنکریت نباشد رقم‌هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز، هفتم BMW X5 سالی برایش 2017 میباشد که در حالت نو قرار دارد در شهر دوشنبه. اویاماتور 3.0 لیتر میباشد. سوزشوار دیزل коробка передачаш автоматика. нархаш 380,000 сомонӣ است که пробегаш 65,000 километр. رنگش سیاه میباشد. ماشین همه جاش 100% یگان کمبودی نداره. همه جاش ردنوی کراسکاش خطی. اگر خریداری کنکریت نباشد رقم‌هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز، و در کانال ابونه شدن را فراموش نسازید. این در ویدیو لایک را فراموش نکنید. ما میگذاریم به دیگر ماشینی فروشی. هشتم Hyundai Sonata سالی برایش 2016 میباشد که در حالتی نو قرار دارد در شهر دوشنبه. اویاماتورش 2.0 لیتر میباشد. سوزشوار بنزین коробка передачаш автоматика. нархаш 135,000 сомонӣ است که رنگش سفید میباشد. کوزش سیدان است. состояниеш отличное, баллонаш новый. ماشین همه جاش 100% یگان کمبودی نداره. زدگی پوسیدگی نیست. کراسکای ردنویش است. دوستانی عزیز، اگر خریدار کنکریت نباشد رقم‌هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز، و ما میگذاریم به دیگر ماشینی فروشی. نهم واز 2106 سالی برایش 1985 میباشد که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. اویاماتورش 1.5 لیتر میباشد. سوزشواری بنزین گاز коробка передачаш مکانیک. нархаш 9500 сомонӣ است. رنگش کرشنی میباشد. کوزش سیدان است. ماشین همه جاش سازه میشینی های میکنی میره. اگر خریداری کنکریت نباشد رقم‌هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز، دهم شورلت کروز سالی برایش 2013 است که در حالت نو قرار دارد در شهر دوشنبه. اویاماتورش 1.8 لیتر میباشد. سوزشواری بنزین گاز коробка передач автоматика. нархаш 75,000 сомонӣ است که کوزش سیدان میباشد. رنگش سفید است. سالنش تازه است. ماشین همه جاش 100% یگان کمبودی نداره. جای زدگی پوسیدگی نداره. دوستانی عزیز، رسمش کردگی نیست. اگر خریداری کنکریت نباشد سراچ فروخته میشود. رقم‌هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز، 11 نیسان التما سالی برایش 2006 میباشد که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در خوجند. اویاماتورش 2.5 لیتر میباشد که سوزشواری بنزین گاز коробка передачаш автоматика. нархаш 45,000 сомонӣ است. رنگش سیاه میباشد. کوزش سیدان است. ماشین همه جاش 100% یگان جای زدگی پوسیدگی نداره. دوستانی عزیز، تخص یک ساله سوراخ دارد. 4 بالون نوی دیگر دارد. اکومولاتورش نو است. اگر خریداری کنکریت نباشد رقم‌هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز، 12 BMW M6 سالی برایش 2007 است که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در گیسر. اویاماتورش 3.5 لیتر میباشد که سوزشواری بنزین است. коробка передачаш автоматика. нархаш 100,000 сомонӣ است که رنگش مکری اسفالت میباشد. کوزش سیدان است. سالنش تازه است. این همه جاش 100% یگان کمبودی نداره. زدگی پوسیدگی نیست. اگر خریداری کنکریت نباشد رقم‌هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستانی عزیز، ویدیو نواری ما به آخر میرسد. در همینجا خیر تا ویدیوهای دیگر. سربلند و خانه آباد باشید.